समस्त को प्रेज नमस्कार मु तबियस आपन देखुं जेपी ओडिया आपण समस्त को जेपी ओडिया चैनल स्वागत करे। प्रिय प्रभुंकर लोक मैंने आज आम मैंने एक बहुत बड़ साक्ष्य को देखा जाऊँ। परमेश्वर आज कार्य करती ओडिशा रे जड़े भौणी जहाँकर नाम सुलेखा सही दीदी जीवन में परमेश्वर कि प्रकार कार्य कले आ कि प्रकार तांकर जीवन परिवर्तन है आ से जड़े ब्राह्मण परिवार आसती से ब्राह्मण परिवार प्रभु जीशु को केमिति विश्वास कले आसतु देखा। ये वीडियो को मुझे देखी नी अचानक वीडियो रे जितेबाला यूट्यूब देखुली से समय वीडियो मो सामना को आसला मुझे चाहिए आपण मैंने देखु आ देखी तापर आगका माने आलोचना करवा। तो मु गोटे मो ना हूँ सुलेखा दास मु गोटे ब्राह्मण परिवार मो नना जेमिति करुथिले आमे मध्य तांको पछरे ही चलीथिलु आ से जेमिति पूजा करुथिले आमे सेमिति ही करुथिलु। प्रत्येक दिन सकाळ पाइले आमे धूप दीप करुथिलु करू 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 सेमिति चलीथिला मोर आ ए जो नडिया धूप आ फूल फल ए सब जिंसर बेसी हिंदू नीति नियम रे ए सब जिंस सबुठु बेसी प्रायोरिटी दिया जाए। जेतल मु देखिली से हिंदू ये रो ही आसिली मो सासु घरे मते हिंदू परिवार ही थिला निष्ठिक आम ससुर भी निष्ठिक जने हिंदू लोक जेतले मु मंदिर गली एठी मते मु मंदिर जाईछि बहुत पूजा मध्य करिछि किंतु ताहा व्यर्थ मु भाबिली एटा किछि लाभ नाही। जेतबेले मंदिर को गले सेठी गुटे नडिया आ गुटे फाळे घरे आ फूल से जेमिति दिया हेतबो से सेमिति ही सुखी जीव से ना सी तार आउ गोटे मध उणा पड़ नथिबो से जिंस ही मो मन रे बहुत रिएक्ट कला कि सत्य ईश्वर जने कि गुटे अछंती तो द्वारा से जे सृष्टि कले जन सृष्टिकर्ता जन अछंती तो मो ए कथा मो मन रे भाबी नेली। तो मु खुजिया को लागिली जे जीसु सत्य ईश्वर जने किए जेतले मु निजे निजे प्रभु मते गोटे कथा कहले आउ प्रभु तांको जीवन रे बहुत आम जीवन रे से साक्ष्य देकी मध्य काम कले। जेतबेले मो स्वामी को गोटे गोली बाचिला जेतबेले मो स्वामी को गोली बाचिला मो स्वामी जने आर्मी लोक थिले आउ से बहुत निष्ठिक हिंदू लोक थिले आ से मते प्रथमे नै कि गले गुजरात जेतबेले गुजरात रे कि गले से चारि आर्मी लोक माने आगर उठंती से चारिटा रे उठिकी तांकर से पूजा पाठ करती गाधा पाधा कर पूजा पाठ करती आ रूम टा अलग रुहे मो रूम टा अलग रुहे मु रांधिले पसंद लगे खाइबा को मत इच्छा लगे आम दुई जन भितर बिल्कुल प्रेम रहिला नाही कौन सी आमर बहुत एवं मत मुझे भावी से दिन गुड़ा मो आखिर बहुत लुह आसे कहीं से मत भल पैकी बाहर नाती कि मो घर मु भल मो माँ बापा मत तो मत भारी कष्ट है एबे भी मत बहुत लुह आसे से जिन गुड़ा भाविले मन मान भावे स्वामी स्त्री बहुत प्रेम रुहति आम मान जीवन में कहीं सेमती होची मुझे नास्ता बनैबी भल लगे खाइबा को मत इच्छा हुए आ से मंदिर को जाती मंदिर परेड बोली हुए आर्मी रे सेठी मध्य से पूरा पिला छुआ देखिबेनी किछि देखिबेनी से तांको पूजा रे लागिथिबे एमिते एई बहुत दिन बीती गला तापर आसी के हमें आसिलम सासुगर को एठी आसिला परे मु एबे आपण माने कहउथली गुटे कुआडा में खोलिलु से कुआ होची मोर प्रकृत प्रभु जीशुंकर जोडा कि प्रभु मो जीवन मध्य रे काम कले से जो पत्थरिया जगह रे जोटा पानी बाहला मो स्वामी कहले एई पत्थर जगह रे जे पानी बाहरिबो तेबे जानिबो मो जीशु ख्रीष्ट जे सत्य नाले मो केबे नुह कहले से जेतबेले पानी बाहला सेतबेले से एठी मते किछि कहलेनी किंतु गला परे से बरहमपुर कहले जे आज तमे चर्च जाओ ता पूर्व से मते कहिथिले जे जदी चर्च जीबु जानिथिबी ताले मु तोर बेक काट देबी काना आर्मी लोक माने बहुत रागी जाती तो मु तांको बहुत डरुथिली अब सम्मान मते करुथिली मु तांको तो सिंधी हे कि प्रभु ए जीवन रे काम कले मोरु पानीटा केमति बाहर आपण कोन कले जे पानीटा मोरु बाहर बले से पथरिया जगह रो पानी केमति बाहर खोलिले से माने जो माने कुओ खोलाली लोक माने से माने खोलिले खोलु खोलु 47 फुट से माने खोलिले खोलु खोलु किंतु एते बड़ इलाका एटे जहा को आपण पचारिबे बहुत बड़ बड़ पत्थर अछि साइड मान करे लोक माने जो रास्ता कड़ रे लोक जीवा लोक कहले ये कोन पागल ना कोन एटी कुओ खोलुची एठी पत्थरिया जगहटा एटी केबे मत पानी बाहरिबो सेति से सियोर थिले जे ए जगह रे पत्थर रे पानी बाहरिबो नै किंतु प्रभु जीशु
ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ସେ ପାଣି ବାହାର କଲେ। ଆଉ ଏତେ ବଡ ଆଉ ଯୋଉ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଆଉ ଯୋଉ ଏଇ ଯୋଉ ଗୁଳି ବାଜିଥିଲା ତାଙ୍କୁ ସେଇ ସମୟରେ ତ ସେ କହିଲେ ନା ମତେ କୌଣସି ଯୀଶୁ ମତେ ସୁସ୍ଥ କରିନାହାନ୍ତି, ମୋର ଜୟ ମାତା ଦି ମତେ ସୁସ୍ଥ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଧୀରେ 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 ତାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ବି ବଦଳାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆଉ ଆମ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଆଉ ସମସ୍ତେ ଏମିତି ହେଇ ବହୁତ, ମୁଁ ସର୍ଟକଟ ରେ କହୁଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ସେ ଭିତରେ ବହୁତ କିଛି ଅଛି। ସେ ଭିତରେ ପ୍ରଭୁ ଆମ ମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଉନ୍ନତି କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ ପ୍ରେମ ଆସିଲା, ଆମ ଘର ମାନଙ୍କରେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆସିଲା। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ବହୁତ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଆଉ ଗୋଟେ ମଝିରେ କଣ ହେଲା, ପୁଣି ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗଲୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ସେଇଠିକି ହେଲା, ସେଠି ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ତ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ କନ୍ଧମାଳରେ ଦଙ୍ଗା ହେଲା ସେତେବେଳେ ସେ କହିଲେ ତମେ ତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଲୋକ, ତମ ବାପ ଘରେ ତମ ଘରଟା କାହିଁକି ପୋଡେଇ ଦେଲେ, ଯୀଶୁ ସତ୍ୟ ନାହାନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି ପ୍ରଭୁ ଏତେ କଷ୍ଟରେ ତ ଆସିଥିଲେ, ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ସେ ବେକ୍ ହେଇଗଲେ। ମୁଁ ସେଠୁ ମୋର ପାଷ୍ଟରଙ୍କୁ କହିଲି, ସେ ଜଣେ ଆର୍ମି ଲୋକ, ମୁଁ କହିଲେ ପାଷ୍ଟର जी एमती एमती ऐसा ऐसा है, तो इतना कुछ करने के बाद फिर वापस ऐसे जा रहे हैं कि वो मुझे ऐसा ऐसे बोल रहे हैं। तापर से वाक्य काढ़ी 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 तांको बुझेले। तापर प्रभु तांको जीवन रे काम कले। सेई समय सेई मासरे गोटे आर्मी रे गोटे फंक्शन हुए जोटा दिवाली, सेई समय मो भौणी सेटा गोटे बहुत बड़ साक्ष्य। से मो स्वामी जीवन बहुत बदलिला। आ मो जीवन रे मत डेवलपमेंट बहुत साक्ष्य मो जीवन रे। जेतले आमे मो भौणी को गोटे टीवी देबार थिला, से समय टीवी गोटे गोटे 10,000 होतिला। तो आमे 10 टंका गोटे ये करथिलु, कोन जेटा लॉटरी। बहुत लोक माने पूरा ब्रिगेड रो लोक माने सेट थिले। सेते बेलକୁ सेठी मो स्वामी ठिया है कि पड़िया भीतर प्रार्थना करले, प्रभु ए लास्ट नंबर जेटा फुटिबो ए टीवी मो नाम रे फुटू। से नंबर भी बायहाट हो जाइतिला। से नंबर को से कही कि से प्रार्थना करुथिले। आउ कमांडर मैम सब आसिकी सेटा सब जाक घांटिले। घांटी कहले आज का विजेता कौन हो सकता है। से कहला बेलକୁ से नाटा उठिला को छाती रे खाली धड़धड़ हे कि से जगह जाके से टीवी को से नै के आसिले। तांकर आउरी गोटे बहुत इंटरेस्टिंग आसिला कि जीसस होचंती सत्य। एमिति गोटे गोटे जीवन आमान को मते बहुत हेची। आ प्रभु बहुत बड़ा मिराकल आम जीवन रे करिसती। आम स्वामी पूरा संपूर्ण बहुत स्ट्रांग विश्वास आउ से बरमपुर मध्य से प्रेयर हॉल मध्य कर देले। आज से कहउछंती मु आगुरु काहे कि जीसस को जानिति नाही। ए कथा से कहउछंती से जीवन मन को बहुत खुशी लागुची, बहुत आनंद रे माने अछु। से जीसस जे सत्य ईश्वर। आ मु एतिकी न मु खाली परित्राण पाइली ताहा न, मु बरमपुर रे प्रत्येक गली गली मोर स्कूटी धरी कि मु जीसुंकर सुसमाचार प्रचार करछि। प्रत्येक जगह जे बहुत दूर दूर जगह को सेथिबा मु जीसुंक कथा न कहि कि मोर प्रियवन मु केबे रहि परिबि नाही। कारण जीसु होचंती जणे मात्र उद्धारकर्ता। से होचंती जीसु ख्रीष्ट। से कोनसी नडिया कदली रे संतुष्ट हेबे नाही। से सर्वशक्तिमान हेथिबारु से अमान को उद्धार कले। पृथ्वी रे तो आशीर्वाद करिबे स्वर्ग रे से अमान को समस्त विषय देबे। आ से अमान को से मुकुट देई तांकर पाखरे से बसेबे। आ मरी गले मध्य आमे ताहांक सहित जीवित अटु। हालेलुया। प्रभु जीशु ख्रीष्टଙ୍କ ପାଖକୁ ଆପଣ ଆସିଲେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହେଲେ ନା ନିନ୍ଦା ଚଳନ ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର? ନାଇଁ, ବହୁତ କିଛି 7 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ନିନ୍ଦା ପାଇଛି। 7 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ 7 ବର୍ଷ ନିନ୍ଦା ପାଇ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖରେ କାହିଁକି ଛାଡ଼ିଦେଲେ ନାହିଁ? ନାଇଁ, ମୁଁ ଛାଡ଼ିବିନି। କାରଣ ମୁଁ ଯୋଉ ପୂଜା କରୁଥିଲି ସେ ପୂଜାରେ ମୋର କୌଣସି ଶାନ୍ତି ନଥିଲା। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ସବୁଦିନ ମାରପିଟା ହଉଥିଲା। ଆଉ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଭିତରେ ବହୁତ ନିନ୍ଦା, ବହୁତ କଷ୍ଟ ଥିଲା ମୋ ଜୀବନରେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଡାକିଲି, ମୋ ଯୀଶୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ବଦଳି ଦେଲେ। ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମୁଁ କେମିତି ଛାଡ଼ିବି? ଚାहे ମୋ ଜୀବନରେ କେତେ ନିନ୍ଦା ଆସୁ, କେତେ ଦୁଃଖ ଆସୁ, କେତେ କଷ୍ଟ ଆସୁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବିନି। କାରଣ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲା ପରେ ବା ଯୀଶୁଙ୍କୁ କୁଅଁରୁ ପାଣି ବାହାରିଲା ବୋଲି ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ ଖାଲି କଲେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲା ପରେ ଆପଣ ସ୍ୱାମୀ ବଦଳିଲେ, ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରରେ ଶାନ୍ତି ଆଇଲା, ଆନନ୍ଦ ଆସିଲା, ଏହା ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି? ସେ ଜିନିଷ ବିଶ୍ୱାସ କଲି। ତାପରେ ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କର ଫ୍ୟୁଚର ଭଲ ହେଲା। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଧୀରେ 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 ଆମ ଜୀବନରେ ସବୁଠୁ ଜିନିଷ ହଉଛି ଆମେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଯୋଉ ପ୍ରେମରେ ରହିଲୁ, ସେଇ ପ୍ରେମ ହିଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ପୁରା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଆମ ଜୀବନରେ କରିଦେଲା। ଲୋକମାନେ କହନ୍ତି ଯେ କେବଳ ଛୋଟ ଜାତିର ଲୋକ, ଅଶିକ୍ଷିତ ମୂର୍ଖ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖେଇ ସେମାନେ
ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ତ ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚ ଜାତିର ଆଉ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ, ଆପଣଙ୍କୁ କଣ ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଗଲା ଟିକେ ଦୟାକରି ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ କହିବେ ଆପଣ? ନାଇଁ, ମତେ କୌଣସି ପ୍ରଲୋଭନ ନାହିଁ। ମତେ ବି ଅନେକ ଲୋକ ପଚାରିଲେ, ଆଉ ଆପଣ ତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାର, ହେଲେ ଆପଣ ତ ହିନ୍ଦୁ ଥିଲେ, ଆପଣ କଣ ପାଇଲେ? ଟଙ୍କା କିଛି ଦିଆଯାଇଛି କି ଆପଣଙ୍କୁ? ଏ କଥା ମତେ ବି ସେମାନେ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଲେ ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ, ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଏ ବୋଲି କହିଲି। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରାଯାଏ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିଲେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏହି ଭଉଣୀଙ୍କ ପରିବାରରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାରକୁ କି ପ୍ରକାର ଉଦ୍ଧାର ପରିତ୍ରାଣ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଏହି ପରିବାର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚୁଅଛି ଆଉ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଉଅଛନ୍ତି। ଆଜି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ତୁମେମାନେ ପ୍ରଲୋଭନ ଟଙ୍କା ଦେଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କରୁଅଛ, କିନ୍ତୁ ସେହି ଲୋକମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ପ୍ରଚାର କରନ୍ତି ଆଉ ଯେ ପ୍ରକାର ଏହି ଭଉଣୀଙ୍କ ପରିବାରରେ ପରମେଶ୍ୱର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କଲେ, ଠିକ୍ ସେହି ପ୍ରକାରେ ଯେଉଁମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ପରିବାରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଜୀବନରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସାକ୍ଷ୍ୟ ରହିଅଛି। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ସାଧାରଣ ବିଷୟ ନୁହେଁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯାହାଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ କେବେ ମଧ୍ୟ ପୁନର୍ବାର ପଛକୁ ଫେରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ଯାହାଙ୍କୁ ବାଛିବେ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ କରିବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହିମା ହେଉ। ଏହି ସାକ୍ଷ୍ୟକୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିବେ। ତ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ମୁଁ ଏତିକିରେ ସମାପ୍ତ କରୁଅଛି। ପୁଣି ଦେଖାଇବା ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ।